ici. Ano kaya yun? Saragunda? What's that in English? Castor? Oh, Saragunda mo. Ayan, hintay po namin ulit si Sam. Kaya lang mayroon po kaming nakitang kakaiba. Ito po siya. Kaya. Basta. Ligro ha. Basta. Hindi mo siyang tree. Ligro pa siya. Ano na sila? Comment tu sais? Bali parti. Laki ah. Saragunda siya. Lumabas ang kumagski. Lumabas doon. Nagutom siguro. Ayun. Castor. Monsieur est là-bas. Moi je délève en fait. So cute. Yung mukha niya. Parang akala mo rugda. But Bella, yun na eh. Ito. Isang isa. Bom. Wila po. Hanap lang ba? Hinara. Ang dami. Naglabasan baga. Ito. Ayan po yung school ni Sam, yung malaking building na yun. Ah, look! Yung baby! Ah! Baby! Oh! So cute! Oh, lang, baby! Oh! Oh! Suka-chutay! Oh! Hindi ang chikusuro ba ito? Ito naman. Yeah, mama, hindi na ba? Ganap na. Oh my God. Basta nuwayi. Abala, il va faire des bêtises. Oui, il va faire des bêtises. Ah. Ay, baba. Bah, en fait, il doit leur mère parce que là. Il y a tout le monde en fait. Hein? Ça, c'est pas mal ça. Mais il y en a plein parce que là-bas aussi. Les canards, ils n'ont pas peur. Waouh, les dômes de joie. Tu sais des pires. Pas trop les dentifrices. Wow. Je sais pas qu'est-ce qu'il mange là. I don't know what he eats. Ang dami. Ang dami po nila. Last time hindi ko nakita to ah. Inyo ah. Anong nangyayari sa inyong mga kumagski? Gusto niya lumabas ah. Hintay ko sana si Frank. Wow. Ang daming ipotski ah. Saan ka na ng itlog? Sige, labas na.
sobrang pa naman. Akala mo. Sabi maglak, oh. Akala mo may nanakaw ng manok dito. Ng pating. Matindi talaga pagka militar, ah. So, double lock ba? Double. Ayun na naman yung itlog. Talagang tungag-tungag, ah. Hindi. Kailangan kong alagay po doon para po matuto na po sila. Ayan. Ayan. Doon po yung dapat daw po may sinabi din po yun ng George sa isa pong viewers na kailangan po naming ilagay sa doon sa lagayan po. Yan. Kasi para matuto po siya. Parang si Papa ganun din po ginagawa. Thank you po sa nag-advise. Maraming pong salamat. Shout out po. Thank you po. Ayun, daming ipot. Thank you po ulit. Ayan po. Nag-spaghetti bolognese po ako. Bali, madali lang po to. Yung giniling na beef, gano'n. Tapos onions, isang bawang, bell pepper, tapos tomato sauce, gano'n po. Tapos ito po yung spaghetti. Yan po yung kakainin namin ngayong tanghali po. Ayan. Di ko na po na-film kasi medyo naging busy po. So, lininisan ko po kasi yung window. Kasi matagal-tagal na rin na hindi nalilinisan. Sobrang busy po sa labas. So, hindi po masyadong ano yung nasa loob. Magulo pa rin po sa loob. Ayan. Kain nila to. Mange tout, hein? Mange tout, hein? Ton père, c'est pas ça? Par contre, maintenant... Les roses, elles mangent pas? Non, non, parce qu'il n'est pas à côté. Ceux-là, ils mangent aussi, t'as vu? On les veut, non? On les laisse? Voilà. Ouais, on laisse. Ils vont piquer par terre, à mon avis. Hein. Lagyan ng game park ni Frank. Game park. Chicken run. Un truc comme ça. Faut enlever tes plantes un peu. Tingnan natin kung lalabas silang kusa. Itong mga dimungkog na to. Yan. Kasi wala na doon na grass. Yan, wala ng grass. Kaya lang mag-iipot na naman doon. Lilinisan na naman natin. Diba? C'est vrai? Vas-y. On va voir. Si, il va sortir. Si, il sort. Wala, ito. Tagal na bago na-realize nila na wow, ang init. Ang init. Yan, lumalabas na po mga dimungkudis. Yan, nagdalab pa naman ni Parang. Diyos ko. Libertad. Là, ils vont bouffer mes plantes, hein? Elle va rentrer de suite. Vas-y, rentre tout de suite. Ils ont peur de sortir, ça, tu les fous. Ikaw ba naman? You're free to go to other place. You don't do. Ay. Masyado naman matatakotin tong mga to eh. Voilà. Ça y est, c'est bien. Attends, on va regarder qu'ils vont manger mon rosier. Si jamais ils mangent mon rosier, c'est bon. Tu mets plus tard. Allez, chicken run. On va être content. Chicken run. Chicken run. T'as vu, il aime bien de tournesol. T'as vu? Il aime bien cette plante. Tu sais, comment s'appelle la grande oreille là? Non, c'est pas ça? Un rosier. Merde. C'est ça pour l'herbe, pas pour les plantes. Hein. Et il n'y a toujours pas d'accéléré. L'autre, la goulaplougro là, il suit les autres. T'as vu, il mange les autres là. T'as vu, il aime bien manger. Bon, après, c'est pas grave, hein. Il y en a plein. Ça leur fait du bien en même temps. Parce que je crois que c'est bon pour la santé, l'herbe, les poules. Ah si, c'est comme pour les chats. Ouais, je crois.
Bon, toujours un seul qui pond le coup. Elle mange tous mes plantes là-bas, t'as vu? C'est dommage, hein. T'as la date, non? Bon, il y en a plein, t'inquiète. Vous êtes contente? Je suis contente, hein? Ouais, on est contente. Ayan. Bago niyang ginawa kanina tong ginawa niya para makalabas ng konti. Jokwal babuli. Tabi? Ouais, ça va. C'est un test, hein? Sa tingin ko lilipad to. Kaya lang putol na ipakpak niya. Gustong gusto nila yung isang halaman dun, oh. Kinakain nila. Malamang magiging kalbo yun. Ay. Yan mo na lang. Gusto. Yan, mahilig sila sa greens. Sinama na to sa akin, ah. Ayun. Paligarte. Si Samper. Anong ginagawa niya dyan? Ganda po. Magali Rouge. Rus pala. Magali Rus. Iba rin yung Rhode Island siguro. Tingin ko. Dito, ewan ko kung Rhode Island to. Matanong ko nga si Kuya. Kinky, tanong mo nga si Kuya kung Rhode Island to, please. Ha? Tout manger. Elle mange aussi la plante araignée. Bah, il y en a plein. Celle-là, elle va tout manger. On a fait ça pour l'herbe, hein. Par contre, la menthe, elle ne mange pas du tout. Et la rose non plus, hein. Ayan. So, naubusin nila yun, no? Ay, ganyan talaga. Bon, je mets dans la voiture les trucs, hein. Sige. Okay. May bibenta po si Frank. Yung bar po ng swimming pool.